وہ تیز رفتاری میں گاڑی چلا رہا تھا۔ معصومہ کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کس قدر سخت الفاظ تھے معصومہ کی۔ کیا ان دونوں کا رشتہ اتنا کمزور تھا کہ معصومہ اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی، بلکہ کسی دوسرے کی باتوں پر یقین کر بیٹھی تھی؟ وہ ہر بار اپنے الفاظ سے اسے تکلیف دیتی تھی۔ اسے احساس ہی نہ تھا کہ وہ کس طرح باسل کے دل کے ٹکڑے چند لمحوں میں اپنے الفاظ اور انداز سے کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی انگارہ ہوتی آنکھیں اس کے کمال ضبط کا ثبوت دے رہی تھی۔ وہ کبھی بھی معصومہ پر غصہ نہیں نکال سکتا تھا۔ اگر وہ اپنا غصہ عورت پر نکالتا تو اس میں اور اس کے باپ چچا میں کیا فرق رہ جاتا؟ جس چیز کو وہ دوسروں میں دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا، وہی عمل خود کیسے سر انجام دے سکتا تھا؟ تبھی برداشت ختم ہونے پر گھر سے نکل آیا تھا، مگر وہ اس بات کو پس پش بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ نہ یہ معاملہ اتنا معمولی تھا کہ ایک دو دن بعد معصومہ کا غصہ کم ہونے پر وہ ٹھیک ہو جاتی، اور وہ خود یہ سب اب اسے کیسے بتا سکتا تھا؟ اس طرح تو وہ اپنی نوکری کے ساتھ بے ایمانی کرتا۔ گاڑی اس وسیع و عریض خوبصورت بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بنگلے کے اندرونی حصے کی سمت بڑھا۔ خوبصورت سے لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے دو ملازم فوراً اس کے پاس آئے تھے، مگر باسل نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور زینے چڑھتا ہوا ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ بلا شبہ یہ بنگلہ اس قدر خوبصورت تھا کہ کوئی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ کمرے کے دروازے کو زور سے بجاتا وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ چند بار دستک پر ہی باسط آنکھیں ملتا ہوا رف سے حلیے میں دروازہ کھول کر نیند میں خلل ڈالنے والے پر دھاڑنے ہی والا تھا کہ خطرناک تیور لیے کھڑے باسل کو دیکھ کر اس کے حواس بحال ہوئے اور سلام کیا، جبکہ باسل نے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو بھائی آپ اس وقت؟ جانے کیوں باسل کو غصے میں دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ فوراً دروازہ پورا کھولتا ہوا بولا تھا، کیوں؟ اپنے گھر میں آنے کے لیے مجھے باسط شیرازی صاحب کی اجازت درکار ہے۔ موبائل پر نگاہیں جمائے وہ سرد انداز میں بولا تھا، نہیں آپ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے، باسط لہجے میں احترام لیے بولا تھا، جبکہ باسل اس کی بوجھل آواز اور آنکھوں میں دیکھتا ہوا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کافی گہری نیند سے جاگا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا میں تمہارے پاس آؤں یا تم میرے پاس، فی الحال مجھے تم سے بات کرنی ہے، 5 منٹ میں فریش ہو کر لاؤنج میں آؤ۔ باسل سنجیدگی سے کہتا ہوا اب لاؤنج کی جانب بڑھا تھا، جبکہ باسط صورت سے فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھا۔ ٹھیک 5 منٹ میں وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو باسل چائے کا کپ لبوں سے لگائے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مگن تھا۔ باسط کو فریش دیکھ کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی سکرین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھا کر سوئے تھے تم؟ باسط کو صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر باسل نے کپ میز پر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ جی بھائی، اور آپ نے کھا لیا؟ باسط صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا پوچھنے لگا۔ باسل نے محض ہنکارا بھرا۔ اب وہ باسط کو کیا بتاتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی تو اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سمرا کون ہے؟ باسل اپنی مخصوص بھاری آواز میں بولا تھا، جبکہ نگاہیں ابھی بھی لیپ ٹاپ سکرین پر جمی ہوئی تھی۔ کون سمرا؟ باسط الرٹ ہو کر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں ناسمجھی تھی۔ خان اور اس کا بیٹا یاد ہیں تمہیں؟ باسل نے اگلا سوال کیا۔ اوہ خان، جس کے گینگ کا خاتمہ ہم نے کچھ ماہ پہلے کیا تھا؟ باسط کو پہلا خیال جو آیا اس کا اظہار فوراً کرتا ہوا بولا، جبکہ باسل نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا رخ باسط کی طرف کیا تو باسط نے فوراً آگے کو جھک کر اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما لی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے ماتھے پر بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود خان کے متعلق پتہ کیا تھا، اس کی صرف ایک بیٹی تھی 16 سال کی، جسے آپ کے کہنے پر میں نے ملک سے باہر اسکالرشپ کروا کر بھجوا دیا تھا، تو یہ دوسری بیٹی کہاں سے آ گئی، اور وہ بھی معصومہ بھابھی کی کلاس میں؟ باسط حیرانگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں بولا تھا، جبکہ باسل اب جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا کر انگلیوں میں دبا کر لبوں سے لگا رہا تھا۔ یہ لڑکی باس کو جانتی ہے اور معصومہ کو بھی بتا چکی ہے۔ باسل منہ سے دھواں خارج کرتا باسط کی معلومات میں اضافہ کرتے بولا تھا۔ کب؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک موڈ تھا ان کا، اور اس لڑکی کو باس کی حقیقت کیسے معلوم ہوئی؟ کیونکہ یہ بات ہر کوئی تو جان نہیں سکتا۔ باسط حیرت سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر باسل کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ سمرا نے باسط کو معصومہ کے ساتھ دیکھ کر ہی پہچان لیا ہوگا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ معصومہ کی یونیورسٹی میں کسی سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ لڑکی اس کی دوست کیسے بن گئی؟ باسل اس کی بات نظر انداز کرتا اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں پوچھ رہا تھا،
और किसी से भी दोस्ती नहीं होने दी मैंने उनकी। लेकिन भाभी बेचारी बिल्कुल अकेली रहती थी। फिर ये लड़की डरी सहमी सी रहती थी। इससे बहादुर तो मासूमा भाभी थी, जो अक्सर उसे स्टूडेंट के मजाक से बचाती थी। मुझे लगा इस लड़की से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, मगर ये बात समझ नहीं आ रही कि वो लड़की बॉस की हकीकत कैसे जानती है। बासित को हैरत हो रही थी, आखिर वो डरी सहमी सी लड़की इतना बड़ा मसला कैसे खड़ा कर सकती है उनके लिए। ये तो वो लड़की खुद बताएगी कि क्या क्या जानती है हमारे बारे में। और दूसरी बात, अगर बॉस की हकीकत वो जानती है तो बासित तोहफ है तुम पर। तुम्हारी कोताही के बाइस हुआ है ये सब कुछ। तुम्हारी मालूमात के मुताबिक खान की एक बेटी थी, जबकि मेरी ताज़ा मालूमात के मुताबिक ये लड़की समरा खान की बड़ी बेटी है, जो दूसरे शहर से यहाँ आई है। और ये मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान गई है और मेरी बीवी को भी बता चुकी है। अब इस लड़की को मैं खुद हैंडल करूँगा, मगर तुम्हारी गलती मुआफ़ी के काबिल नहीं है बासित। और इसकी सज़ा तुम्हारी ये है कि तुम मुझे 1 महीने तक अपनी शक्ल मत दिखाना। बासिल अपने लैपटॉप का रुख अपनी जानिब करता मुस्तहकम अंदाज में बोला था। यकीनन बासित की लापरवाही से बासिल को दुख पहुंचा था, क्योंकि टीम में सबसे ज़्यादा वक्त बासिल ने बासित को दिया था और ख़ुद तरबियत की थी उसकी। यही वजह थी कि वो बासित के भाई होने के बावजूद भी उसकी कोई गलती नज़रअंदाज नहीं करता था। और बासित जानता था ये सज़ा भी बासिल ने यकीनन उसे किसी मसलहत के तहत दी होगी। ओके भाई, बासित जानता था माफ़ी मांगना बेकार है, इसीलिए ताबेदारी से सर हिलाता हुआ लाउंज से चला गया था। काइम ने दादा जान के बहुत जोर देने पर उसे राज़ी किया था, नहीं तो आज उसका ठिकाना ऑफिस में होता। का शिराजी हाउस जाने का कोई इरादा ना था, बल्कि वो अपने घर शिराजी पैलेस पर क़याम करने का इरादा रखता था। तभी बासित काइम के जोर देने पर दिल में ढेर सारी बेजारी लिए शिराजी हाउस पहुंच चुका था। बासित को शिराजी हाउस में किसी से कोई सरोकार ना था। हाँ, मगर वो काइम का इज़्ज़त और एहतराम बासिल की तरह करता था। बिलाशुबा काइम भी बासित को अपने छोटे भाइयों की तरह समझता था। कुछ अर्सा पहले काम के सिलसिले में उन दोनों की मुलाकात होती रहती थी, इसलिए बासिल की निस्बत बासित की काइम से खासी दोस्ती थी। शिराजी हाउस आने पर उसे यह ख्याल भी शिद्दत से आया था कि समरा वाले मामले के बाइस मासूमा और बासिल के दरमियान ज़रूर तल्ख कलामी हुई होगी। और ये बात तो मुतवक्के थी, क्योंकि मासूमा की जगह कोई भी लड़की होती तो ज़रूर ऐसे ही रद्द अमल देती। वो दुआ कर रहा था कि मासूमा से फ़िलहाल उसका सामना ना हो, क्योंकि जाने बासिल ने उसे कुछ बताया होगा भी या नहीं। और अगर बासिल ने उसे हकीकत के बारे में आगाह ना किया हो तो यकीनन वो उन दोनों को किस कदर गलत समझ सकती है। बासित इससे बखूबी वाकिफ़ था। उस महल नुमा घर में दाखिल होते हुए बासित ने एक ठंडी आह भरी थी। ये वही शिराजी हाउस है जहाँ से उसकी माँ को धुतकार कर बाहर निकाल दिया गया था। वो बासिल की तरबियत की वजह से शिराजी हाउस के मकीनों से नफ़रत तो नहीं कर सका था कभी, मगर वो उन सब के मामले में अपने दिल में कोई जज्बात भी नहीं रखता था। आहिस्ता मगर मजबूत कदम उठाता वो शिराजी हाउस में दाखिल हुआ था। उस वक्त घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थीं। अंदरूनी हिस्से में दाखिल होकर उसे वहां चंद मुलाजमीन के अलावा कोई दिखाई ना दी। उस महल नुमा घर में बिल्कुल सकूत था। बासित ने पैंट की जेब से सेल फोन निकाल कर काइम को मैसेज पर अपने पहुंच जाने की इत्तला दी और वहां लाउंज में लगी तस्वीर देखने लगा। कोई मुलाजमा उसके लिए काफ़ी लवाजमात से भरी ट्रॉली लाई थी, मगर उसने इनकार कर दिया और तस्वीर का बगौर जायज़ा लेने लगा। वहाँ दादा जान, काइम और बासिल की तस्वीर के साथ साथ दीवार पर उसकी अपनी तस्वीर नस्ब देखकर कुछ हैरत हुई उसे, मगर अपना सर झटकता वो अपने मोबाइल पर आई चंद मैसेजेस की जानिब मुतवज्जो हुआ। इतने में काइम आया और उसे खुद दादा जान के पास लेकर गया। वहाँ उन तीनों ने साथ बैठकर बातें की। बासित ज़्यादातर बातों के जवाब मुख्तसर देता रहा। उसका सर्द रवैया दादा जान के अलावा काइम ने भी महसूस किया, मगर वो दोनों ही समझते थे कि वो एक लंबा अरसा उनसे दूर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उन सब में घुल मिल जाएगा। काफ़ी देर शिराजी हाउस में दादा जान के साथ बैठने के बाद वो वहाँ से जाने को उठ खड़ा हुआ। दादा जान ने तो उसे बहुत बार शिराजी हाउस में ही क़याम पजीर रहने का कहा, मगर वो बहुत सहूलत से इनकार कर गया। वो दादा जान के कमरे से निकल रहा था जब एक दुबली पतली सी लड़की बौखलाई हुई उससे टकराई थी और दीवार से जा लगी थी। हानिया ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी बेइख्तियार निकलने वाली चीख को रोका, जबकि बासित तो यकटुक दीवार से लगी लड़की को देखने लगा। सफ़ेद रंग के सादा से जोड़े में सर पर दुपट्टा ओढ़े वो कोई 17-18 साल की लड़की थी। आंखें सख्ती से नीचे अपने हसीन चेहरे पर हाथ जमाए वो दीवार से लगी खड़ी थी। I'm sorry, आप अचानक सामने आ गईं, इसलिए अगेन सॉरी, बट आप डरे नहीं।
ओके ओके, गलती मेरी थी। हानिया की खौफ से फैली आंखें देखकर वो अपनी गलती ना होने के बावजूद माज़ करते हुए पशेमानी से बोला था, जबकि हानिया जो कि अपनी मामा के लिए किचन से पानी लेने जा रही थी, अचानक बासित से टकराकर दीवार से जा लगी थी और वो बासित को अपनी खौफज़दा निगाहों से तकती जा रही थी और पहचान गई थी। आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज़। बासित ने हानिया को हनूज वहीं दीवार के साथ चिपके देखकर नरमी से कहा तो हानिया सर और निगाहें झुकाए सूरत से वहाँ से चली गई, जबकि बासित उसे कुछ कहे बगैर जाते देखता रह गया और फिर खुद भी लापरवाही से सर झटक कर चला गया। रात के 2 बजे बाजिल दोबारा शिराजी पैलेस में दाखिल हुआ था। ये घर उसने कुछ अर्सा पहले सेट करवाया था। ये कई कनाल पर मुश्तमिल एक शानदार घर था जिसको बाजिल और बासित दोनों ने अपनी माँ के साथ सेट किया था। उन दोनों की यहाँ अपनी माँ के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। उसने बासित को दूर रहने की सज़ा इसलिए दी थी कि वो यहाँ से दूर रहकर शिराजी हाउस के मकीनों से नज़दीक होगा। वो उस घर का बेटा था। उसका शिराजी हाउस पर उतना ही हक था जितना कायम और बाजिल का। वो अभी समरा को हॉस्टल से निकालकर खुद ही एयरपोर्ट छोड़कर आया था, क्योंकि समरा का यहाँ रहना खतरे से खाली ना था। समरा उसे देखकर सहम तो गई थी, मगर बाजिल के समझाने पर वो अपनी छोटी बहन के पास मुल्क से बाहर जाने को तैयार हो गई थी। बाजिल जानता था कि समरा की गैर मौजूदगी मासूमा और उसके दरमियान मजीद कशीदगी की वजह बनेगी, मगर वो अपने रिश्ते के बाइस ना तो समरा की ज़िंदगी खतरे में डाल सकता था और ना मासूमा की, और ना अपनी नौकरी के साथ कोई लापरवाही कर सकता था। मगर वो अपने और मासूमा के रिश्ते को भी किसी गलत फहमी की नज़र नहीं कर सकता था। यकीनन मासूमा ने उसे जितनी भी सख्त बातें कही थी वो महज गुस्से के बाइस कही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि मासूमा उस पर यकीन करती है, और ये वक्ती गुस्सा था जो भड़ास की सूरत में वो बाजिल पर निकाल चुकी थी। यकीनन जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो ज़रूर उस पर यकीन करेगी। बाजिल जानता था मासूमा जज्बाती और गुस्से की तेज़ है। यकीनन उसे खुद ही सब्र और बर्दाश्त से काम लेना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं हर बार औरत ही सब्र करे। बाज़ औक़ात मर्द को भी सब्र और तहम्मुल से मामलात को सुलझाना होता है। वो नहीं जानता था कि मासूमा से वो मोहब्बत करता है या नहीं, मगर ये बात भी सच थी कि मासूमा हर बार उसके सब्र का कड़ा इम्तहान लेती थी। और बाजिल शिराजी तहे दिल से इस बात का इकरार करता था कि मासूमा शिराजी बहुत खुशकिस्मत थी, जिसके लिए बाजिल शिराजी कमाल ज़ब्त से काम लेता था। और फिर बाजिल शिराजी के उसूलों में औरत के लिए ख्वाह वो कोई भी हो बेइंतहा इज़्ज़त और एहतराम करना शामिल था। और फिर मासूमा तो उसकी बीवी थी, जिसके लिए बाजिल शिराजी बहुत ख़ास जज्बात अपने दिल में रखता था।